kristianina mifampandroso fandaharany radio vaovao masoa iandraikitany miaramila amin'ny fahamarinana Edouard Miarjatovo ko dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana misaotra ny tompo isika afaka mbola mifampitantana hatrany amin'ny alalan'izao ontsapeo ny radio vaovao masoa izao isorana hatrany ianao mpiaino ny radio vaovao masoa izay misafidy manokana izao maritrefy izao anatin'ny maro kristianina mifampandroso maro ny lesona izay mety efa notovosika teto amin'ity fandaharana ity nefa koa dia betsaka ny afaka mbola hifampizarana ao anatiny izao fandaharana izao anisan'izay efa noresantsika teto moa ny fiompiana ireny ganagana mpivadina dokotra ireny ilay manome sarin-dokotra hosisitsika azahoana atody betsaka ahafahantsika mampitombo ny fidiram-bolantsika ary dia ndeha mbola ho tohizantsika ny amin'izay resadresaka izay satria dia mafaly ihany andray ihany koa anoho ny fifampizarana tamin'izay efa ny fampizarana tany aloha tany ny pasteur ary miadana Balsam mitandrina ao amin'ny MTM Andramasina Philadelphie izy no efa nitondra tamintsika nizara ny amin'izay resaka fiompiana ganagana mpivadina sarin-dokotra izay io zany tsy voatery manana ganagana PTP na dokotra PTP na raha tsahivoko ny amin'izay efa ny fampizarana fa na dia ataoko hoe miainga amin'ny 5 sy ny 9 sy ny 3 aza dia efa azontsika vokatra izay fiompiana azy izay miankina amin'ny toerana ananantsika ihany koa moa zany io sy ny fahefana eo am-pialatanantsika fa alohan'ny zavatra rehetra aloha andeha ho ampandrotsika avy hatrany pasteur miaraba indray tonga soa mazoto ifampizara ao anatin'ity fandarana kristianina mifampandroso ity pasteur. Miarabanao i namana Edouard, miaraba antsika rehetra ihany koa ny tokantrano tsirairay avy izay lina dia andre hoe inona indray ny zavatra azo ifampizarana amin'ity an'io ity. Tamin'ny farany dia izao ny zavatra misy. Ireo na tsy voatery manana ganalana dokotra lazy ianao dia manatody foana ireo. Tokoa moa zany. Tsy voatery hoe miaraka amina ganalana dokotra lazy le gana vavy na dokotra vavy vao manatody fa rehefa tonga amin'ny fotoana tokony atodizany eo amin'ny 10 hatramin'ny raha tomombana tsara sakafony dia manatody ireo zay zany fa zany tsy azo akotrika fa tsy azo akotrika tsisy lahany zay zany zavatra misy. Zay zany zavatra anankiray tsy voamarina tamin'ny farany iny hoe tsy voatery manana ganalahy na dokotra lahy ianao raha tia azo an'ilay vokatra atody fotsiny fa raha hoe tia azo zanaka ianao zany zanaka dokotra na zanaka gana sarin-dokotra dia tsy maintsy ampivadiana koa sisy amin'izay fotoana izay. Anisan'izay fandraisantsika moa zany mahazo vokatra atody fa akoatra ny ho resaka hoe vokatra atody izay mety azo amin'ilay ganagana na dokotra izay natodizana io inona ihany koa ny tombony ao anatin'izay mety afaka trandrahana. Be da be ny tombony azo raha ataoko fotsika fotsiny hoe le efa toy an'ilay izy zany hoe fiompiana gana vavy miaraka amin'ny dokotra lahy na gana vavy fotsiny na gana dokotra vavy fotsiny na miaraka amin'ny gana lahy mety mahazo ale atody misy lahantsika fa ny zavatra azo amin'ireo ihany koa dia aza dinona fa rehefa omena sakafo ny biby anankiray na ny olona anankiray azy fa ny biby aloha ny resantsika eto dia tsy maintsy misy zezika zany ao. Zay zezika izay indrindra no tena ilaina amin'ilay izy satria rehefa mamboly sy miompy zany tsika dia tsy maintsy mila zezika, mila rano, mila masom-boly, mila zezika. Ireo telo ireo tsy maintsy ilaina. Nefa ianao rehefa manana zezika ampy tsara, amin'ny kalitao tena tsara, dia avy hatrany zany dia mividy masom-boly sisa dia mitady rano, dia mamboly. Ity vorona ity zany arakaraka ny habeny zao zay fiompianao aminao sy izay zavatra mety ho simba aminao dia azo avadika zezika. Reto fiompiana vorona reto dia mila manadio isan'andro ianao. Rehefa manadio isan'andro ianao dia iny maloto ilay gana iny no
basana ny rano de very iny de tsy maintsy angonina amin'ny toerana anankiray iny. Iny nefa de mbola azo avadika azahoana angovo anankiray zay mety ahafahana mirehitra. Zavatra fandraiky koa zay. Ny angovo anankiray de ny atao hoe miroso makany le atao hoe mahazo méthane. Le méthane zany rehefa tamin'ny andra tany am-pianarana de misy le butane, alkane de méthane. Rehefa ahotrika amin'ny toerana ela be ao le zezika, zany hoe rehefa feno 20 hatramina 20 andro dia mivoaka simba lay zezika tao de mamoaka gazy sy mamoaka faika. Lay gazy de azo alaina andretana andrahoana sakafo. Lay faika kosa de mivoaka azahoana zezika. Tena manan-karena le zezika azo am'le izy. Satria zao no mampanankarena azy. Feno amin'ny zavatra rehetra izy na azota na karazany maro karazany de avy hatrany de azo ampiasaina hanondrahana. Zany hoe ianao zany le andeha hanondraka fambolena iny de angalanao iny ranon-jezika iny de tapohanao am'le fanondrahana de avy hatrany de sady rano no zezika zany no azonao. Ahoana ny azahoana an'ilay gazy ao anatin'ilay izy sy azahoana an'ilay ranon'ilay zezika ho tena le zezika tena masaka tsara. Rehefa azo zany zao le rano avavina rano maloto rehetra avy nanadiovana tranomborona na tranomborona izy na tranom-biby izy na omby io na gana io zany rehefa mety azo mpitehana eny aza afanan'ny olona azy dia atao amin'ilay toerana anankiray atao hoe digesteur. Zany hoe ohatry ny vavony be atsika ity no paoziny raha zay ny sary tsotra azahoana azy. Misy fikarakarana manokana io? Amboarina izy io, zany hoe nefa nataonay zany zao de maka briky maromaro mandavaka aloha. Ataontsika hoe eo amina 2 metatra amina 2 metatra carré de 2 metatra ny alalany. De maka brika de arafitra amin'iny le briky atao latsaty ciment. Le carré lay carré zany. De asiana dalina ny ambany de saromana dalina ao amboniny ambanin'ny tany zany resantsika eto de alefa ao avokoa lay rano maloto rehetra de misy fangalana na misy tuyau kely eo am'le dalina eo ambony fangalana an'le gazy de misy fomba teknika azahoana hoe rehefa miditra le rano maloto avaria de mivoaka le faika ambony fa le eto ampovoany kosa misy gazy ao ohatry ny tsika olombelona mihitsy io rehefa mampiditra sakafo sika de ao amin'ny vavontsika ao le izy zay sakafo rehetra ao de jerevo tsara misy fotoana ianao le mandrezatra gazy méthane iny misy fotoana anao mandefa rivotra gazy iny de rehefa mampiditra anao de normal tsy maintsy mamoaka ianao de mivoaka any amin'ny toeram-pivoahana zany ianao. Ohatr'izay koa le zavatra atao de io tsy voatery manao zavatra ngeda be fa na kely fotsiny aza ataontsika hoe 2 metatra amin'ny 2 metatra amin'ny 2 metatra ny alaliny angalana zezika. Mety hoe tsaka le gazy zany fa mety hoe kelikely le gazy azonao fa lay zezika ranon-jezika tena mamaika atsika satria itohizan'ilay fiompiana sy fambolena lay zezika eo ampovoany eo. Tsy zany zava-dehibe de rehefa mijetrika ny ao anatin'ny fambolena zany de ny matetika eo amin'ny atsasa manila ny volalany ny mpamboly de lany amin'ny zezika. Ahoana indray zany no alasahirana atolotry ny fiangonana amahana ny reto olany ny tsy fampiana vola ividanina zezika na koa hoe mety manam-bola fa le zezika mihitsy ny tsisy fidiana de fiangonana koa zany no mampianatra mpiny azahoany an'izay zezika izay sy gazy izay raha toka somary lehibe le toerana angalana an'ilay gazy na omby io na kisoa io na gana io zany. Tamin'ny farany teo moa tsika resaka gana fa ohatra fotsiny indray ny fenao mahita an'izay azonao azahoana loha ranom-bola de eto indray zany zao ninona ao ampidirinao zay zavatra mety lo dia mety ho simba de mivoaka ato izy mahazo ranon-jezika faika an'izany. Zay zany zavatra misy am'lay hoe digesteur biogaz moa no fiteny azy. Zany hoe misy zavatra ampidirina de misy zavatra koroa mivoaka ndray gazy ndray
ranonjezika. De zay zany ampiasaina am'le izy. Ho an'le gazy io raha ohatra zay roa metatra zay mety mahazo angovo ohatrotrany ahoana de Zao nefa ny zavatra misy miankina an'le zavatra nampidirina tao no hoe mitana gazy azo. Aka ohatra raha olombelona ho azy satria olombelona mora azahoana azy. Tsy mitovy mihitsy zao ianao mihinana vary fotsiny am'izao sy asianao tsaramaso ny gazy azonao. Mihoatra ny hoe vary fotsiny tsisy tsaramaso. Ohatr'izay koa zay zavatra misy ao. Misy zany reo zezika bibitsika reo misy hoe iry bebe kokoa, iry kely, iry tsy misy mihitsy azy. De miankina am'izay zany ny gazy azo ao. Zay zany zavatra misy. De izy iny zany mila étude, mila fandinihana manokana zany hoe raha zao zany tena filana gazy ilaina ndretana sakafo de reto biby reto no tena fahazondraona sakafo tsara ve? Azo andrahoana sakafo tsara. Tena tsy misy fofona ve? Ny gazy mivoaka ao de rehefa tena masaka tsara le izy de sady tsisy fofona no tsisy lokony. Fa tena ohatrindreny gazy ampiasaitsika andavanandro reny mihitsy le izy. Am'izao fotoana zao ny tanora de efa tena somary lasa loha am'lay fikarohana. De rehefa mba mijerijery fikarohana iny ao any amin'ny Google de jereo ny hoe biogaz. De hitanao le izy. Misy koa ny hoe home biogaz zany hoe labasy fotsiny nanolony andreo briky reo de azo entiny mandehandeha io. De reo potona legioma tsy lany retraretra raha ravina laisoa, ravina hodina karaoty avao an-dakozia reo de potehany alefa ao de azahoany gazy. Zay zany zavatra misy. Hitantsika am'izay indray zany ho antsika mpiandro de Vomasoa fa aikay na de hatramin'izay zavatra heverintsika ho maloto tsy afaka ampiasaina intsony azy, afaka amokarana angovo hafa ihany koa, afaka ampiasaina mba tsy hisian'ny fantaniana be kanefa koa tena hoe sady ataontsika mampiena ny fandaniana eo anivon'ny tokantrano ihany koa zay. Le mahakasika an'ilay zezika indray inona no mety ho tombony kokoa am'ity zezika ataontsika somary namboarina kokoa ity raha oharina le tonga de le zezika be avy hatrany tonga de hoentina le zezik'omby sy ny sisa tonga de afafena tambara. Ya, manana tombony io satria zao azo adinoina rehefa mampiasa an'le zezika ampiasaitsika reny sika. Lefa mba mahazatra antsika zezim-pahitra, zezika viditsika eny andavanandro eny tsy te hanonona anarana zezika mantsy. Zay mantsy. Fa reny zezika reny. Zezim-bazaha zany, zay zany malaza azy. De zao ny zavatra misy, izy iny tsy maintsy misy fotoana iny miandrorana andena azy na misy fotoana iny misy tsisy orana fa ranon'ando no mampidina le ranon-jezika any anatin'ilay fakany zava-maniry. Miandry an'iny fa tsy avy hatrany iny de midina. Ity indray efa avy de ranony. Zany hoe sady tsy miandrorana na ampinorana fa tonga de midina izy. De re zezi-bazaha zao tsika ohatra zao de hoe mijeritsika simika. Fity jerentsika ity de misy an'ireo taharo na kasinga karazany be da be am'le zezi-bazaha ao anatin'izy ity nefa tsy simika fa bio. Mety tsy manimba tany kokoa. Tsy manimba, tena tsy manimba. Tsisy fetraikany am'le vokatra hohanina. Tena tsy manimba satria zao zavatra misy tena mahatsara azy. Ny antony mahatsara azy de zao lay ranon-jezika iny zany zay rehefa tonga eo am'le vola le fambolena dia tena tiany kakana izy iny. Kakana zany satria ny kakana no azadinoina fa mpiasa tany mangina ny kakana. Izy zany mpiasa tany mangina ao izy. De iny manampy azy am'lay fihavana sy fiadinana sy lay fanomezana rivotra n'lay zava-maniry ao. De zay ny tena azahoana tombony azy. Zay zany tena azahoana tombony an'lay izy io ankoatr'izay tsika zao anatin'ny tsy fampin-drano. Betabe zany rano maloto aririna fotsiny tsy da zay anaovana azy. De misy alefa teny hoe traitement des eaux usées. De alaivo sary an-tsaina hoe ny olona tsirarevina ny tokantrano tsiraray avy malany rano farafahakeliny farafahakeliny no 100 litatra isan'andro. Arina fotsiny. Sasany, diovany, sotrony, takizany zany. De misy very eo zany toko hoe ny atsasak'izay very fotsiny. Rehefa very fotsiny zay de misy fomba ahafahana manivana rano
Zany hoe le ranon-tsavony avy nanasana lamba iny zany zao de misy fomba ahafana manala le ranon-tsavony tazona le ranon-tsavony iny de manomboka filtrena tatavanina le rano de manomboka me madio izy tonga ry de ampina androana miampy an'le ranon-jezika. Zany tena tanjo anatin'le izy de hoe fomba fijery voalohany de hoe ahoana no ahafahany reto mpino reto tsy manarinary foana ny zavatra misy ampelantanany. Angony sisy tsalana c'est ça. Zay zany zao zay sisa tsy lany rehetra na avy saky laoka zany na avy amin'ny vary zany de ampiasaitsika ahafahantsika mahazo zezika. De rehefa mahazo zezika tsika de tena zava-dehibe tokoa no ahafahantsika mampiasa an'ireny entina hitoriana filazantsara satria aza adonina fa reo fitaovan'ireo rehefa anananao de miasa mandava-taona eo reo isan'andro satria aza adonina fa isan'andro reo zany raha miompy de tsy maintsy manadio isan'andro. Rehefa manadio isan'andro anao de tsy maintsy mahazo ranon-jesika isan'andro. Isan'andro koa nefa ianao manana mampiasa rano foana de mahazo rano zany anao hitehirizana rano. Amintsika manana fahaseranana rano zao zany zao ka raha mieritreritra ny ambolitsika de reo rano reo zany zao afaka sady manana zezika tsika manana rano. Inona sisa zany tsy ampy amintsika? Masom-boly. De malahelo indray nefa miresaka aminao ry namana Edouard fa be da be masom-boly aririntsika fotsiny. Ohatra voatabia. Ohatra voanina voatavo. Aririntsika fotsiny reny. Fa tsy avadikitsika sakafo tena ara-pahasalamana aza donona fa tamin'le confinement teo zao de inona foana ny resaka minana sakafo ara-pahasalamana maro loko. Voatabia, be da be izy reo voatavo. Tsy teny afa-tsy noatra hoe paiso zao be da be zany reo masom-boly aririntsika fotsiny. Raha haitsika zany zao no mitrandraka an'ireny de aza donona fa nividina zanakazo anankiray zao raha paiso ndresako 3,000 ariary. De alay fisaretsaina hoe nalamy paiso firy ianao zao tsika miteny zao. Firy zany efa paiso laninao de firy zany vao paiso efa naririnao fotsiny. Ohatrinona zany nefa narinao. Fa ireny voana paiso na voana manga na voana inakory zavokasy ny sisa rey ve tonga de efa mety ambola misy fafana mamboly azy somary atapy izy amainina. Rehefa eo izy na fotsiny tsy ataotsika trotra be tsy ataotsika hoe karakaraina fa ataotsika amina sio anankiray fotsiny de ataotsika ao izy. De jereo vange fa afaka ray volana na tapa-bolana fa misy mitsiry ao. Asina tany le so. Asinao tany ao na ataoko hoe tsy isina fa ataotsika hoe fanaripahako fotsiny. De jereo vange fa misy mitsiry ao. De reny nefa aza donora fa vola reny. Arena zany reny aririntsika fotsiny. De afatsika nefa koa miaro ny tontolo iainantsika. Aza donona fa zao zavatra misy amintsika tsy fampina rano zao de fatapahany ala zao. Za manokana zany raha zany no anontaniana hoe fa maninona no rehefa andeha amboly azo amin'ny fotoana famboleka azo de fa maninona no kesika sy kininona ny ambolena. Kesika nefa mandritra rano? Antsy am'izay loatra akoatrin'izy mandritra rano de zao. Afaka ela be izy vao afaka azahoana vokatra. Nefa noana le olona. Fa maninona raha azo fihinam-bo no karakaraina. Zany zao de efa manentanao kristianina mihaino anazy ao. Raha tia amboly an'ty Madagasikara tsika tia ho maiso zany zao tsika. Ianao zany zao hoe voapaiso firy ny azonao no ambolena. Voatabia firy zao nefa azonao ambolena. Zany zao fantaniana petraka eo aminao fotsiny zany amin'ny kristianina anao. Drandray zany anao mametsiny foana. Aiza ny mpitondra anay? Aiza ny anina anay? Fa ianao inona no nataonao? Ianao nanimba foana. Ianao nanary foana. Ka ny olana ange de mieritreritra hoe tsy manana an'le tany ambolena Ka marina zay tsy manana tany ambolena izy. Alaitsika ohatra zao ty andrenivohitra zao mety tsy manana tany ambolena. Fa te anontany aho hoe izy amintsika eto tsy manana ambanivohitra. Izy amintsika eto zany zao raha kristianina ny resana ny tsy mbo misy hoe zanakapelezana na hoe andeha hanao vakansy. Izy ny tsy mbo manao an'izany. Azonao mandeha manao vakansy ianao de ambolenao le izy. Anjara birikinao zany eo anivon'ity firenena ity amin'ny kristianina anao izy. Zay zany zavatra ray zao zay. Zany hoe fa lesona ngeza be zany ny fampizarantsika tamin'ny teny ity
raha te hanana zanaka hazo anankiray, ny tena tsara zany manana zanaka voankazo anankiray ianao, dia ianao tsy maintsy mihinana paiso, mihinana tsy manday kosa izay teny hoe tsy mihinana voankazo hoe nataoko hoe faran'izay olona sahirana indrindra azy. Dia eto zany ilay soana anankiray nomeny pasteur dia hoe tsy tokony ariana intsony ireny voanina voankazo izay nohanina ireny. Tsy tokony ariana intsony mihitsy satria ahafahantsika manamaitso ny tontolo iainantsika sy azahoantsika mahazo rano betsaka na rotsakorana zany na rano ambanin'ny tany na ampifireatika. Satria aza adinoina fa rehefa maniry eo ilay hazo dia sady maky izy no manome, nefa izy koa aza adinoina fa izy no fambolena mitombo isan-taona ny vokatra azo. Raha tamin'ity izy ataontsika hoe nahazo 100 kilao ny paiso azo teo dia amin'ny taona ambony izy efa 200 kilao. Ambaka amin'ny paiso ve zany ianao? Da misy fotoana Jesosy Kristy nanome ohatra hoe misy hazo iray tsy mety maniry mihitsy. Toy ilay tompony alao fa karakaraiko, adiko manodidina. Matoa zany zao mbola resahana zany zao zavatra resantsika zao dia te hiady anao manodidina Jesosy. Tiany amokaranao. 10 isan-jato, 20 isan-jato, 100 isan-jato. Zay ny antony zao resantsika zao, zay zany ny antony izarana aminao zao raha kristianina marina ianao. Tokony tena mampiasa an'ireo izay nomeny tompo eo am-pelantananao reo fa tsy miandry fotsiny hoe inona no nataon'ny mpitondra fanjakana, inona no nataon'ny mpitondra fivavahana. Ianao zany zao mila matsiaro tena, manova fomba fijery, manova fomba fisainana, indrindra ny ara-panahy. Eto zany raha resaka fampandrosoana azosika raisina amin'izay indray mety anankiroa mantsy zany zao andresantsika eo ilay famokarana zezika sy famokarana gazy, kanefa koa eo ilay famokarana zanakazo azonao atao fihinam-boa, azonao atao fidiram-bola ihany koa satria araka nambara teo hoe ny zanakazo anankiray fihinam-boa 3 arivo na anao midinao mora noho izay aza ianao zany dia efa ataontsika hoe fidiram-bola vaovao. Tsy mila tokotany be ve zany na mila toerana ngeza be izay famokarana zanakazo izay? Tena tsy mila satria zao no rehefa mijery zao tsika kenao nge raha fa manao zavatra zay ho andresahako. Ny tena Andriamanitra zany dia mampianatra hoe mila mitsipona tsikelikely fa tsy tonga dia manana zavatra ngeta be. Kenao zany raha manana tokotany ianao ataoko hoe rindrina fotsiny aza nanananao. Rindrina fotsiny Rindrina. Dia asinao etagera kely be da be io, dia angalanao sachet kely na yaourt ohatra, aka ohatra zany za tsy makalavitra, na ataoko hoe le sachet le efa le eny am-pivarotra le rehefa mividy zavatra zany ianao, siramamy, mofo, dia iny zany zao aforotrao le vavany, dia asinao tany iny, dia asinao voapaiso iny. Manao izay maromaro anao amin'le etagera, tsy manana tany ianao zany fa rindrina ny anananao. Dia tondrahanao karakarainao amin'ny zezika ireo. Dia hiteny ve zany ianao fa tsy manana tany, tsy manana voankazo, manana ianao. Le finiavana. Le finiavana. Aka ohatra indray hoe tavoahangy kely be da be, ary zao rehefa tonga amin'ny fahavaratra dia feno eraky ny dalina. Azonao alaina ireny dia avadika satria izy manetsina. Dia andao izy alaina tsy hanetsina amin'ny fiainanao, dia lavahanao indray izy dia asianao tany izy dia alefanao ireo voankazo maro isan-karazany. Izay indrenao le manana le atao hoe jardin potager. Azonao ambolenao anana, azo ambolenao voatabia, azo ambolenao tongolo, ka rehefa ianao le tsisy vola iny mihitsy na tsisy ho raisina mihitsy dia jereo ny atokotaninao fa misy azonao raisinao. Zay ny zavatra misy. Arenina zany ary isaorantsika ny tompo, isaorana koa ny mpanompony izay nizarana zany satria indraindray hevitra tsy azo mampiazo azo ilay fomba fitenenana, hevitra koa tsy azo raha tsy amin'ny olombelona, ary be dia be mety tsy tonga saina tamin'izany ay ve afaka atao soma tsara mihitsy ny mamadika ny tony voan-javatra renireny tony ho tonga fiainana rehefa avy eo. Dia io zany mety hoe voanina papay be dia be mamboly mihinana voatavo koa ianao afaka ampiasaina daholo zany rehetrarehetra izany fa ilay dingana fotsiny indrindray mety tsy azo na tsy hay dia mety mahatonga an'izay rehetrarehetra izay. Ho farana antsika sady indray aloha ty fandarana anankiray ity pasteur, inona ny mety ataontsika hoe fintina sy hafatra azosika amaranana an'izay fandarana androany izay? Eny tompoko, nare vaovao zao tsy ela hoe miakatra daholo ny olona avany ny tapany atsimo nosy iny miakatra mifindra monina noho ny anoanana ary tsy voa zao.
eto zao tsika nefa miresaka makasika ny zezika fa notarititsika makany amresaka azo fihinam-bo sakafo. Inona no anjara briky raisy ny fiangonana manoloana an'izao tsy fampitsakafo zao. Jery fotsiny ve izy sa manampy maso izy sa mampiasa ny tanana izy. Fiangonana no ramparafarany raha tena milaza marina izy fa manara-dian'i Kristy de manaraka amin'ny planin'i Jesosy Kristy ilay mamatsy sakafo ho an'izay nanara-dia azy. De fiangonana ny tokony zao de efa mandany fotoana hoe mandany fotoana sy mikonokonona hoe ahoana ny afana mamokatra voatavo amin'ny taonina. Nazokiny ianao na zandriny ianao fiangonana resako eto rehefa kristiana ianao ahafahanao manana ambiampy sy ahafahanao mamatsy an'izay ambiampy ianao ho any am'reto mpiarabelatsika reto. Ka ny afatro de zao itsika de rehefa nanara-dia resy lahatra an' Jesosy Kristy de tena ho loharanom-pitahiana. Noho izany aoka izay loharanom-pitahiana ananantsika izay tsy andanitsika fotoana ifampanenjehana, hiadiavana, fa andeha andanitsika fotoana ny ahafahantsika mamokatra amafapandrosoana azy, miainga eo amin'ny tokantranonao, miainga aminao manokana, miainga amin'ny fianakavianao, miainga amin'ny fiarahamonina, de marina zay hoe fanasina sy fahazavana tokoatsika. De zavatra misy amin'ny fotoana mameto sy amin'ny fotoana ahafahantsika miona na ohatra hoe miantso telefona ianao de misy azo afahana manampy anao. De reto ny laharatarby izay tsara horaisinao. 033 29 048 03 zay ny Airtel 033 29 048 03 fa ny telemandray 034 45 308 11 034 45 308 11 ary ny adresy email kosa de balsamarmiadana @gmail.com balsamarmiadana@gmail.com. Misaotra pasteur tamin'izay fifampizarana mahasoa ifampandrosoana amin'ny samy kristianina ihany koa eo amin'ny fiangonana. Ezo de tena afaka mitrandraka be zany fiangonana tsy hopitango fotsiny ahoana koa sahirana amin'ny resaka fanaovana budget fiangonana mandritra ny taona fa afaka mamokatra koa ny fiangonana ka azahoana loharam-bola maharitra ampandroso amin'ny lafiny tetikasa ampandrosoana fiangonana sy ny fitoriana filazantsara zany amin'ny alalan'izay tetikasa famokarana zanaka hazo fihinam-bo ny kristiana rehetra ao aminy anisan'ny afaka presihana amokatra an'izay zanakazo fihinam-bo zay. Keza be zay pasteur de mankasitraka indrindra de mirahasoa ihany koa. Sotra indrindra tompoko de mankasitraka antsika rehetra ny tokantrano ny haino ampitiavana. Ny larana ifandraisanao amin'ny tompona ndraikitry ny fandarana moa izay mety liana te hifampizara tahaka an'izao ataonay mirahalahy izao de ny 034 97 769 32 034 97 769 32 na ny 033 28 562 77 033 28 562 77. Kristiana mifampandroso fandaharany radio vaovao maso iandraikita ny miaramila amin'ny fahamarinana Edouard Ramiarjatovo ko dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana.